নিয়ালে কটনি কোনটা টকি মনটা করতি মকে হারাই বলি সমান নম মোটরটির লাই তারা বাপা হারাইছে মকে দেখনি আর কেত লোক ভাড়া ডাকির লাই হীরাবতীর বুতিয়াল দেখা নো লোক ভাড়া ডাকির লাই মকে কোন মেডেল মারবা কাছে ড্যান্স করবা পাই মুয়ার ছাড়া বড় মানাই তিন মলকানি মলকি দিলি তত্ত্ব ছেড়ে গেল মারলি গটকি কে তাকি 4 বছর ঝাপিয়ে লে গট 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 মুয়ার কে ছাড়া বড় গীত মারবা মানে আলে গ্রুপ গ্রুপা বলি চলে কাই নি করে তুমি পুরা জামা এক জামা জামা ये डाबा डाबा ये गुपा ये गुपा 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 बल्ला पेड़ नहीं में गटला गुपा कमासी बोलिए कोने गट झाकियो से कोने गट झाकियो आले देखि त गले से कुसिया कर माइक सेट वाला रखिए तके मोर नाट के तर बापा हराई छी मारा डेली गटला हॉल का निकलता की ये कोने गटे से कोने गटे मोर বিবাহ করে আমি বিবাহ করলে সেদিনটা ভোজিটা করব সে 21 করে সাড়া বড় ভোজি লাগে ভাই নাই নে কোন কোন পালাও কাটা পাইছি বললা তো ঠকর চড় যাইছি বলতে লির গায় কত মানদলা আও এ কলি ধরো বললা আমি কোচে সূত্রে বলবেছি কোন গোছে কলি ফল লাগে বলি তুমি আমার লগরে লেসনে কি সাইড দিলে তো আমি তোমার ফার্ম মধ্যে বল নাই ভাড়া মাঠ চিন্তা করনা আমি আছে ভাড়া মাঠ দেবি খলি ধরো বললা কি নেই মুই উপরে আপনি কি বলবে কোন কথা যাবার খলি ফল লাগে দেখলাম লেডি দিলা সে চলে পড়া খলি জ্ঞান ধরে দিলা ও এটা খলি বললা কি বললি ও তো খাইটা দেবে তো বললি হ্যাঁ পলাও বলা খলি কে ধরে তুমি ফটো বলা দেখলা বেলে গাইছে হলদি আর রকমর জিরা সরষে মিশিয়ে ভাত জ্ঞান ধরে দেবা তো মই এলিমান আছে বললি আর বসলি মশলা का तुम्हारी गोट मनाई समान फटा बल्ला তুমি দুইটা করে খাপ না চাই দেই পার্টি মারবার শিখলে দুইটা করে মুচাইলে এক কাই দাতে ভাই বললি আর কোন মুচাই দেবি আর দেখলা বেলে ভেজেবি ছড়কান ধরে দিলা সাদা পাটা খাতে কি রে বলে সেটা খাই সরবি আছে কি নেই আর গোট মনে গুলাই যায় পাইছি বললা তুমি খাপ না লেপটি দিলি লোকে দেখ করি মোর মালিক কোন মনে বসলা আছে রাখছি আছে ভালো করে ये माने चाला की सेटा पे आठ किलो लेपट लाचे मुई साले पट भी तो से मने लेपटी देस सत की नाइट की तमर से डोकरिया तो बोले चलला नहीं बोलता काले सत ना तो को मोर में देउ त जोई गोट न खोले मोर न सवार न जीवन बात हां खाइता तो पति है समान खाइसी बोलला के समान लेपटी के लिए छड़ी के बल बुस हमला भावला कोरानी पानी कोराटा गिलास लगा बता बात बेटा निमन ता मेसेज तो छोटा बोलली मुया पाइसी या लेफ्टी देर ले काय भगवाटा बोलवाई दिने मोके मोर पर मलाई के बोली मेसेज तो सला हमर माइची के टोटी लोग दस्ता पे टोटे लुकी छेड़ला पड़ा नहीं ये भोजी के हता तो की আছে কি নেই তো কি কেমনি ভোজি দেবি বলি মকে চিন্তা ধরলা আছে নাই আমার মাইকে খোঁজে মারা তুমি সম্মতি এ সম্মতি তো খাইটা বলি কই দিরে তো খাইটা বলি সব সরি গলা রে সমারু সব সরি গলা কাইটা সরলা মুন্ড আছে সরলা মোটা তো হ্যাঁ আলু আরি বড়িছি না সরলা কি সাইজ বাইও না দেল সেটা সরলা সেটা কোন দিন স্পিরি ভাত আর কোন সে কথা নাই রে সমারু কথা নাই তোরা কথা সে কথা নাই আলকাই কথা জানলি বে নাই তো সিরিয়াল দেখবা কথা কইলো শুনিবে সে হিরোনি কোন বাট উড়িয়া গেল কে কোন বাট মরলা সেটা সরি গেল একটা করতে কাজ না কামে না যে ঘর যাইতে সার কইতুস ইয়া তুই কাই কথা কইলো সমস্যা কথা নাই রে মুই জানি সব তোর কথা কাইটা চড়কি দিলা তোর সিরিয়াল দেখবাটা नाका मेरे घर भर जीविता सरल की नरवर के काटली रे केम के सीरियल ने भूसा देख भी छोड़ ओ देखा बड़ा देखते रे लीजिए से को तो नहीं रे समरे तो सुन मोर काटा आसे हमर अंजना टकी रे से हमर अंजना टकी कोन चीनी खाइला कोन गुड़ खाइला कोन मीठा खाइला एक कोन स्टेट
वो खाइला में दे गणेश पेटेला हां श्री को भान करी बुझाई कर बोले कान भरना का कोई श्री मुद्रा ना पानी श्री कान भरना का कोई श्री को या कान भरना का कोई श्री कौन तो के का कोई श्री बाबा मा एसके नहीं कर मुद्रा की नहीं से ओजना तो रे हाथ गुड़ खाइला मत चीनी खाइला मत मीठा खाई करी गणेश पेट रे गणेश पेट ताका विसर्जन करी दे ताई लोक डाकी करी दुई टंगड़ी मरी करते विसर्जन कर दे बटा सेटा करी गणेश बसाइला मक पैवा खाइलो जस तोराया गजारी को देखनी समझ को केटा करी बुझाई दी के गणेश सेला खाइला हेला ढोल करा बुझाई करी करे अवश्य अंजना टोकी ताका तोया बने तार सब काइला कइलुसनी गौरवपति लाज गौरवपति कर्णावत सन्मति कर्णावत उज्जवलवती कर्णावत धवलवती बत्ती सपना नैला बत्ती के जानी सिना गौरवपति बोल काय बत्ती रे काय बत्ती छटा केतना करे बुझाइ रे समाज है केतना करे बुझाइ दी हाल काय ना गौरवपति बोललुसनी बोललेनी बोले कोन बाटा जाई करी कोन बाटा बोली करी अंजना टोकी गौरवपति लाज पेटे लाजे हसंती कोले सिना इसी काबे थमला तो बोलले सिना बुझबी मोर पर देसिया करे बुझैलुसनी कोई गणेश हेला दे गौरवपति हेला टाटा काय सरु कर कोई त बोलुसनी या और मी सबरिया बुझे ना भाई बुझले छन्ना बेला बुझैले बुझबी एतले बुला खातिर तकरे लिखि नहीं हां आत्या सुन को कोइला रे आना कोर लोग आइली मुई मतलब माता रे सम्मति याको देखो আমার ঘর সেট কি করে বক্তা এতে আইলা নি আইলা মানে সেট কি করে হাই গেল বলে আমার বিষয় ইজ্জত যাইছি আমি আমি বিষয় মিটিং এর মেরা শুনে ঠিক আছে আমাকে করছো কি তো কাম করবা না তুই সমাজ